Today is a stanza number 50. 51-5. No? Bodhan Rana Samosana Didada Penya Vadiva Judiya Vietanda Karan Athavi Kamana Dewa Idawata Ondami Karunika Mega Mananda Jana Narada Samosarana Loki Logudra Natyado Chosiva Chanda Ipisu Jingo Lola Tangda Jagoda Luna Dema Tatavarui Suveya Le Tito Mutado Tidatan Loki Logudra Natyado Tamarini Shindo Tijido Sita Le Shido Mutado Penya Vadiva Sudiya Kathido Chiya De Humadiya Tain Disaliya Tiyanyango Twe Bodhinida Rata Menyandi Uzo Tinyara Zang Simi Yangje Vedada Kana Disali Yatayanyago Mati Abhura Tati Vizati Uzo Maidego Petero Mudita Dong Atavi Kama Duna Demata Tavaroji Loki Logo Tranasiado Josivago Alon Lola Tonda Domutado Naradeva Hidawan Luna Demata Tavari Logu Logu Taranatiado Josiva Chandago Yaya Yang Janina Go Nyonya Jata Sudama Domulia Yesana Mudata Karunika Tatawa Loro Bone Tachayita Jima Jetiado Mahuna Lole Shido Mudata Egan Zadigo Pami Punyago Manesha Tiradamadi Tinyaguruja Nyati Yetido Yado Mudata Nanda Nyana Tabenyuta Nyano Nyasado Sube Chamashido Nyano Le Shido Mudado Tamuda To Nyaswa Bayagu Aha Hyadi Dodi Ondami Tadayu Chumase Chuyue Shiko Nyoba I Myaswa Baya Myaswa Baya. Okay, so Buddha, no? The Buddha is the Buddha, no? So Ditata, no? Naradana Damodharana is one quality. Ditata is another number two quality. No? So Nara is a human being. Anara is a divine Brahma. Nara and Anara. No? Jadi Nara Samosaranang itu satu kualitas, Ditatang itu kualitas yang lain. Kata pertama Buddha, itu Buddha seperti biasa. Nara itu artinya manusia dan dewa. Samosana meaning is brought together. No? Brought meaning is they can approach near the Buddha. No? So the Buddha is worthy of the approach by the human being and dewa. Samosarana itu artinya bisa bersama ya, maksudnya bersama menemui Buddha. Artinya itu Buddha bisa ditemui oleh para manusia dan para dewa. So dewa and human being always want to be approached the Buddha. This meaning. Jadi artinya para dewa dan para manusia selalu ingin mendekati Buddha. And also like the Mahasamya Sutta, they also always want to be meeting, gathering. Like Mahasamya Sutta time also many Devadema they are gathering to listen the Dhamma talk from the Buddha. This called Samosarana meaning. Jadi seperti di Mahasamya Sutta itu adalah pertemuan agung para dewa dan Brahma. Jadi banyak para dewa dan Brahma yang mereka datang untuk menemui Buddha. Pertemuan seperti itu disebut Samosarana juga. So this meaning here they say the Buddha who brought together man and man. So Buddha brought man and God away. So Pausaloji come, Dhammasari, and there are many people coming in the same way. Jadi ini artinya Buddha bisa mengumpulkan banyak para manusia dan para dewa ya. Jadi seperti kalau misalnya Pak Usai Dauji datang ke Taman Sari, banyak orang-orang yang datang. So no need to choose as Sunday, Saturday. Any day Pak Usai come, many people come. Right? Jadi tidak usah menunggu sampai hari libur atau hari Sabtu Minggu. Hari biasa pun kalau ada Pak Usai Dauji yang di sini, maka banyak orang yang datang. Otherwise
pastor you not can either have to choose Saturday, Sunday. Kalau nggak ada Pak Saidoji, maka kalau mau bikin acara harus pilih Sabtu Minggu baru ada yang datang. Yeah, this year the Tamasari Katina they choose a Saturday. Di tahun ini Katina juga dipilihnya hari Sabtu. Yeah, they do want to have the weekday, only weekend, only they want to do. Jadi para yayasan itu nggak mau diadakan di hari biasa, maunya di hari Sabtu Minggu gitu. Okay, so another is the Dittata. Ditta is like Salididima. Ditta is the one who has concentration, steady mind. Steady mind. Kualitas selanjutnya adalah ditata. Ya. Dita itu adalah artinya punya konsentrasi atau pikiran yang teguh. So this is number 2 quality. Dittata is second quality. Itu adalah kualitas kedua. Penya Padipa Jutiya Vedanta. This is one quality. This year is the instrumental gift. With the lustry or the light of wisdom. This meaning. Penya is a wisdom. Padipa is a lamp. Juti is the light. So the light of wisdom. So using with the light of wisdom, Vihata is remove. Vihata. Andakara. Anda is a darkness. Andakara is the darkness. Darkness or ignorant. Ignorant we call that darkness. Jadi Panyapadipa Jutiya Wiyantadakara ini adalah kualitas selanjutnya. Jadi Panyapadipa Jutiya itu artinya dengan cahaya kebijaksanaan. Ya. Panya itu kan kebijaksanaan, Padipa Jutiya itu padi itu tadi cahaya. Padipa Jutiya itu cahaya kebijaksanaan. Panyapadipa Jutiya cahaya kebijaksanaan. Wihata itu artinya gelap ya, kegelapan atau kebodohan batin di sini artinya. Jadi Wiyantadakara itu artinya menghilangkan kebodohan batin. So Panyapadipa means Panyapadipa like that. We had the lamp, Penya lamp. At the time we made the lighter, gas lighter. At the time light coming, right? This light coming. At the time light coming, at the time remove the darkness in the room. In the same way, Buddha has such kind of the Arata Mega wisdom. Arata Mega wisdom. By this wisdom, remove the avijja. Jadi Panyapadipa Jutiya itu ibaratnya seperti misalkan kita punya obor dan obor ini dinyalakan. Setelah dinyalakan tuh api muncul dan setelah punya api maka kegelapan pun hilang ya. Jadi terang, kegelapan hilang. Jadi Buddha juga seperti itu. Tadinya ada kegelapan, jadi dengan kebijaksanaan itu dia menghilangkan kegelapan itu. This is number 3 quality. Number 4 is Athabhikama. Athabhikama means meaning is the welfare of the being. Athabhikama. Abhikama is a desire, great desire. Buddha has great desire, the welfare and benefit of the man and devas. Athabhikama. Athabhikama, great desire, the welfare of the deva Brahma. Kualitas selanjutnya ini Athabhikama. Athabhikama ini artinya kesejahteraan ya, kesejahteraan. Jadi Buddha punya keinginan yang besar untuk kesejahteraan. So Athabhikama is one quality. Another is Naradeva. Naradeva Hita Vaha. This is another quality. Nara is a human being. Deva is Deva and Brahma. So Naradeva Hita Vahanta. Hita means a benefit. So Buddha make benefit of man and devas. Jadi Athabhikama itu adalah satu kualitas ya. Kualitas yang selanjutnya adalah Nara Dewa Hitawaha. Nara itu artinya manusia, Dewa itu artinya para dewa dan para Brahma. Jadi Hitawa itu artinya manfaat ya. Jadi artinya Buddha bisa
memberikan manfaat bagi para manusia dan para dewa. So how many quality? Nala samosanawan, ditatan 2. Penyavadi Bajudi Aveda number 3. Athavikama number 4. Naladewa Hitawan number 5. Okay. Jadi total sampai sini ada 5 kualitas. Number 6 is Karunikan. Karunikan. Buddha has possessed great compassion. Karunika. Kualitas ke-6 adalah kata karunika. Ini artinya Buddha memiliki belas kasih yang agung, yang besar. Number 6. Now number 7. Again is Buddha is the highest one in the world. Again. Yang ke-7 adalah agang. Ya. Kata agang itu artinya Buddha adalah yang tertinggi di dunia ini. Okay, number 8 quality is Ananda Jnana. Buddha also possesses Ananda. Ananda Jnana is referred to Sabanyuta Jnana. Ananda, indefinite, cannot be limited. This is Sabanyuta Jnana. Ananda Jnana. Buddha possesses Sabanyuta Jnana. Infinite knowledge. Kemudian kualitas selanjutnya Ananta Jnana, artinya itu artinya pengetahuan tak terbatas ya. Ini merujuk kepada pengetahuan Sabanyuta Jnana, artinya pengetahuan serba tahu, maha tahu. Artinya Buddha memiliki pengetahuan yang tidak terbatas. So this stanza has equality, equality. Jadi di bait ini ada 8 kualitas Buddha. So Tamini is referred to Buddha. So Ondami Tam Buddha, pay homage that Buddha who has 8 kind of quality. Nah, sisa 3 kata itu Wandami Tang Buddha, artinya menghormat kepada Buddha tersebut yang memiliki 8 kualitas. So if you know the meaning, if you chant again, you have more merit. Jadi kalau kita tahu artinya dan pada saat dibacakan, kita akan dapat jasa kebajikannya lebih besar dengan tahu artinya itu. Okay, please chant pay homage again. Buddha nara samosana ditata Panyabadi Pajutiya Vihadanda Kala Athavikamana Dewa Itawada Ondami Karuni Sadhu. So every day you chant, if you know the meaning, you can get more merit. Jadi kalau kita setiap hari baca dan kita paham artinya, nanti kita akan dapat kebajikan lebih besar dan lebih besar lagi. So because the chanting time, you also pay attention to the meaning also. Chanting time, pay attention to the meaning. Jadi itu dikarenakan pada saat kita membacakan itu kita berusaha mengerti artinya. Yeah. So today has one question. So yesterday I know explain the 5 controlling faculty. So today they ask to explain more 5 controlling faculty. Sati, Viriya, Sati, Samadhi, Panya, and to balance the Bojjhanga, Satta, Bojjhanga, 7 enlightenment factors. Jadi hari ini ada pertanyaannya. Jadi hubungan antara 5 fakultas pengontrol itu, Sati, Wirya, Samadhi, Saddha dan Panya itu dihubungkan dengan Satta Bojjhanga, 7 faktor pencerahan. So I had to use the astrology book, like that. You can see there. How you balance the 5 controlling faculties. Jadi ini dari buku Pauk Sayadaw-ji, ya. Janatipasati. Di bab ini bagaimana menyeimbangkan 5 fakultas pengontrol itu. So this is important for everybody. Apa sih Every yogi. This is important for every yogi. Jadi ini sangat penting ya bagi semua yogi yang berlatih. Not only the jhana person. For beginner also important to know this. Ini bukan hanya untuk jana, tapi untuk para pemula pun sangat penting pengetahuan ini.
So there are 5 controlling faculties. Number 1, faith, saddha. Number 2, effort, viriya. Number 3, mindfulness, sati. Number 4, concentration, samadhi. Number 5, understanding, panya. Jadi ada 5 fakultas pengontrol itu yang harus diseimbangkan. Yang pertama adalah keyakinan, saddha. Yang kedua, usaha, wirya atau wirya. Yang ketiga adalah kesadaran atau sati. Yang keempat itu konsentrasi atau samadhi. Dan yang kelima itu pengertian, mengerti ya, atau panya. So to avoid the dropping into the bhavanga, no, this Saroji more emphasize to the one who enter the jhana. No? But beginner also sometimes they are dropping into the bhavanga. And to develop further, you need the help of the 5 controlling faculty to push the mind and fix it on the Paribhaga nimitta. Jadi ini untuk menghindari terjatuh ke dalam bawangga dan untuk mengembangkan konsentrasi lebih lanjut. Jadi ini Pak Usaidoji mengatakan untuk jana, tapi sebenarnya untuk pemula juga bisa. Jadi kita harus mengimbangkan supaya pikiran kelima fakultas itu bisa seimbang dan kita bisa mendorong pikiran supaya bisa nempel ke Patibhaga nimitta. The 5 controlling faculties are the 5 power that control the mind and keep it from the straying of the part of the samatha and vipassana that lead to nibbana. If one or more of the controlling faculties are exact, there will be an imbalance. So have to be balanced there. 5 controlling faculties. Jadi 5 fakultas pengontrol ini merupakan 5 kekuatan yang mengendalikan pikiran dan dia membuat pikiran itu supaya tidak lari dari jalan samatha itu atau jalan vipassana yang bisa mengacu ke nibbana. Jadi apabila salah satu dari fakultas atau pengontrol itu berlebihan, maka terjadi ketidakseimbangan. 5 fakultas ini harus seimbang. The first controlling faculty is the faith, faith, saddha, faith. So one should have faith in such as the Trapajam, Buddha Dhamma Sangha. Trapajam means Buddha Dhamma Sangha and the 3 training, and faith in the karma and the workings of karma in results. So now in this case, important to have faith is to faith in the enlightenment of the Buddha. Sama Sambuddha body. Or this Buddha is a real Buddha. Have to believe. Otherwise cannot meditate. Very important to faith in the enlightenment of the Buddha. Jadi yang pertama itu adalah keyakinan ya. Jadi seseorang itu harus punya keyakinan kepada 3 permata atau keyakinan kepada karma dan akibatnya. Tapi yang paling penting itu adalah punya keyakinan terhadap pencerahan dari Buddha itu. Jadi kita harus yakin kalau Buddha ini adalah Buddha asli yang tercerahkan atas usahanya sendiri, sama Sambuddha. Jadi kalau sudah punya keyakinan kepada sama Sambuddha, baru kita punya keyakinan terhadap meditasinya. Kalau kita nggak yakin dia bukan Buddha yang tercerahkan, maka kita nggak bisa meditasi. Because without it, a person will regress from his work in meditation. It is also important to have faith in the teaching of the Buddha Dhamma. Normally, 4 paths, 4 fruits, Nibbana, etc. The teaching of the Buddha show us the way of meditation. So, at this stage, it is important to have complete faith in it. Jadi tanpa keyakinan itu, seseorang itu akan menurun dari meditasinya, tidak akan berkembang. Karena itu penting untuk memiliki keyakinan kepada ajaran dari Buddha, yaitu 4 jalan, 4 buah, nibbana dan sebagainya. Dari ajaran dari Buddha itu bisa menunjukkan jalan cara bermeditasi. Jadi di tahap ini itu sangat penting untuk punya keyakinan yang kuat. So let's say the yogi then
Can jhana really be attained by just watching the implant outlet? They had doubt. They don't believe. They question like that. Jadi misalkan ada yogi yang berpikir apa jana benar-benar bisa dicapai nggak? Jana hanya dengan melihat napas masuk dan keluar. Jadi yogi ini punya keraguan, dia nggak percaya. Another thinking, is this really true that Uga Nimitta is like white cotton wool and the Padipaga Nimitta like the clear ice or glass? Really true? They thinking, they not believe, some they are not believe. Atau kadang muncul dalam pikiran, benar nggak itu Uga Nimitta itu seperti kapas putih, atau Patibaga Nimitta itu dia bening seperti kaca atau seperti es atau kaca gitu. Dia kadang tidak percaya. So in the America, many meditators are not believe. Meditation teacher although they are not believe nimitta, because Buddha never say in the sutta nimitta. So they think there is not possible nimitta. Jadi di Amerika itu banyak meditator yang tidak percaya nimitta itu. Bahkan guru-guru di sana pun juga tidak percaya adanya nimitta. Karena Buddha tidak pernah mengajarkan mengenai nimitta. So if this kind of thought persists, they result in views such as jhana cannot be attained in the present age, and the yogi face in the teaching will decline, and he will be unable to stop himself from giving up the development of samatha. Jadi kalau muncul pikiran-pikiran seperti yang tadi itu, maka dia akan berpikir jhana itu nggak mungkin lagi bisa dicapai di sekarang ini. Nah, oleh karena ada pikiran itu, maka keyakinan yogi kepada ajaran akan menurun, dan akhirnya dia akan tidak bisa berkembang samatanya, konsentrasinya nggak akan berkembang. So the person who is developing the concentration with the meditation subject like Anapanasati need to have a strong faith. Jadi bagi mereka yang mau mengembangkan konsentrasi dengan subjek meditasi seperti Anapanasati, itu perlu punya keyakinan yang kuat. So he should develop Anapanasati without any doubts. No, this is very important. Without any doubt. Jadi dia harus mengembangkan Anapanasati itu tanpa adanya keraguan. Ini sangat penting ya. He should develop Anapanasati without any doubt. He should think jhana. No? Jhana can be achieved. No? A little bit enlarged. No? Jhana can be achieved if I follow the instruction of the fully enlightened Buddha systematically. So he must believe like that. No? Jadi dia harus berlatih tanpa ada keraguan ya. Harus punya keyakinan yang kuat. Jadi dia harus berpikir jhana bisa dicapai kalau saya itu mengikuti instruksi dari Buddha yang sudah tercerahkan itu secara sistematis. So but no, person let his faith become excessive, a lot of saddha. So at that time what happened? No, here it is faith in the meditation Padipaga Nimitta. No, his concentration will decrease. No? Person let his faith become excessive. No? Too much faith. His concentration will decrease. Excessive faith contains excessive joy, piti, which lead to emotion. No? This means the yogi's mind is disturbed by joyful emotion, and wisdom is unable to understand the Padipaga Nimitta. Sometimes some yogi also like that. This problem. So nimitta is appear, and then piti is too much. Too much at the time, wisdom cannot follow the saddha at the time. No? At the time, it's a very good feeling like that. Piti feeling. At the time, his knowing to the Padipaga Nimitta at the time reduce, decrease. No? Concentration also decrease at the time. No? There's one problem. No? Because faith a lot. Faith a lot. Saddha a lot. No? And then wisdom cannot follow.
Tetapi kalau seseorang itu punya keyakinan itu terlalu kuat, dan akhirnya ini dimaksudnya keyakinan itu adalah keyakinan terhadap meditasi Patibhaganimitta. Jadi kalau itu terjadi, maka konsentrasinya itu akan menurun. Keyakinan terlalu kuat itu dia ada mengandung itu rasa piti yang sangat kuat. Jadi karena piti yang terlalu kuat, maka rasanya itu sangat kuat. Jadi pikiran yogi ini jadi akhirnya terganggu oleh rasa dari kegiuran itu, rasa piti itu. Karena rasa piti itu kuat, jadi kebijaksanaannya jadi dia tidak bisa lagi melihat Patibhaganimitta. Dia hanya merasakan piti aja. Jadi oleh karena dia merasakan piti dan tidak melihat Patibhaganimitta, maka konsentrasinya juga tidak menurun, jadi menurun. Some beginner also maybe sometimes he concentrate breathing in, breathing out. At the time very good. Concentration starting and the piti also appear. At the time this feeling very good. At the time he little bit reduced to know the breathing in, breathing out. Now, at the time also concentration will decrease because he too much enjoying the piti. Jadi untuk pemula juga seperti itu. Kadang sedang memperhatikan napas, kadang mulai ada konsentrasi, ada muncul rasa piti keluar, rasa kegiuran, rasa enak. Nah, kalau rasa ini terlalu kuat, nanti yogi itu akan lupa memperhatikan napas. Dia hanya akan memperhatikan rasa piti itu, dia menikmati rasa piti itu. Akhirnya lama-lama seperti itu konsentrasi pun hilang, menurun. Really is higher at the time, better sukha. So we have to patient this very small sukha, to attain the higher sukha. Ini sebenarnya itu nanti kalau konsentrasi lebih kuat, nanti lebih tinggi, nanti akan ada rasa kebahagiaan yang lebih dalam, lebih kuat gitu. Jadi kita pada saat ada rasa kesenangan yang sedikit itu harusnya jangan dinikmati dulu. Jadi dibiarkan dulu, nanti baru bisa masuk yang lebih tinggi gitu. But most people they have a lot of faith. In Tamasari, many yogis also have a lot of faith. This is a problem. Sometimes too much faith. Jadi kebanyakan banyak orang punya keyakinan yang terlalu kuat. Seperti di Taman Sari ini juga banyak yang punya keyakinan yang kuat. Jadi ini juga salah satu masalah ya. Then, because excessive faith has decided on the object, which time is not clear and fun, and also the remaining faculties, effort, mindfulness, and concentration are weakened. Jadi dikarenakan oleh keyakinan yang berlebihan itu, maka kebijaksanaan jadi tidak jelas, jadi kabur dan tidak kuat gitu. Ini mengakibatkan fakultas-fakultas yang lain seperti usaha, sati, seperti kesadaran, konsentrasi itu semua jadi melemah juga. So wiriya, effort, mindfulness, sati, concentration, samadhi are weak. So effort is unable to raise associate metta formation to the object, Patibhaganimitta here. Here more emphasize the Patibhaganimitta. Jadi kalau usaha, kesadaran dan konsentrasi itu lemah, maka usaha itu tidak bisa menimbulkan asosiasi formasi mental yang berasosiasi kepada Patibhaganimitta. Ini kalau di buku ini dia merujuk kepada Patibhaganimitta. Other than with mindfulness also unable to establish knowledge of the Patibhaganimitta. Kesadaran yang lemah juga tidak bisa tahu Patibhaganimitta. Other than with concentration also unable to prevent the mind from going to another object. Nah, kalau konsentrasinya lemah juga tidak bisa mencegah pikiran itu lari ke objek-objek yang lain. No, so this is very important. No, effort also weak, mindfulness also weak, samadhi also weak. So how to do? Jadi ini sangat penting ya, karena di sini kelihatan usahanya juga lemah,
kesadarannya juga lemah, konsentrasi juga lemah. Jadi bagaimana itu? And wisdom also unable to see the Vibhava Nimitta penetratingly, clearly. Dan kebijaksanaan juga tidak bisa menembus Patibhaga Nimitta. So therefore, thus excessive faith leads actually to a decrease in faith. So have to do that to decrease a little bit faith. Jadi ini kita bisa lihat kalau keyakinan yang berlebihan sebenarnya itu bisa menyebabkan keyakinan itu menurun malah sebenarnya. So this saddha and wisdom not balance. Ya ini karena keyakinan dan kebijaksanaan itu tidak seimbang. Another is effort and samadhi not balance. Yang sekarang pasal yang kedua ini sekarang adalah kalau konsentrasi dan samadhi dan usaha itu tidak seimbang. Effort, viriya and samadhi concentration. Ya usaha dan samadhi, konsentrasi usaha dan konsentrasi tidak seimbang. So if effort is too strong, some people, they are trying hard because they have another 2 days go back Jakarta. So they want to try too much. At that time maybe I should not do too much effort. So effort is too much, too strong. Remaining faculty, faith, viriya, mindfulness, sati, concentration, samadhi, and wisdom will be unable to respectively decide, establish, prevent distraction, and develop penetrative discernment. So here meaning is faith. Faith is a decide. Mindfulness establish. Concentration and prevent distraction. Wisdom is a develop penetrative discernment. Clearly see. Their function cannot do it well. No. Jadi kalau usaha itu terlalu keras, seperti ada yogi yang tinggal 2 hari lagi dia harus pulang ke Jakarta. Jadi dia berusaha lebih keras ya. Tapi kalau usaha terlalu keras itu bisa menyebabkan yang lainnya itu juga jadi fungsi-fungsinya tidak bisa bagus karena tidak seimbang, seperti keyakinannya, kemudian kesadaran, konsentrasi dan kebijaksanaannya itu dia tidak bisa memutuskan, kemudian tidak bisa berkembang dan juga tidak bisa pikirannya itu lari-lari dan juga kebijaksanaannya tidak bisa menembus. So thus, excessive effort causes the mind not to stay calmly concentrated on the Vibhava Nimitta. At that time, this yogi is very tired and uncomfortable. Jadi ini artinya usaha yang berlebihan itu menyebabkan pikiran itu tidak bisa tinggal dengan tenang, terkonsentrasi kepada Patibhaga Nimitta. Jadi kalau sudah begitu, biasa pikiran akan capek gitu. Sometimes this area tension, this other tension, sometimes headache, many problems coming. Kadang itu di daerah kening itu bisa terasa tegang, daerah sebelah mata tegang, daerah kepala juga tegang, jadi banyak masalah muncul. There is one story illustrated by the case of the Venerable Sonna. Sonna is a Buddha Thai, very famous bhikkhu. Jadi ada sebuah cerita ini dari Bante Sona, ini adalah dari di zaman Buddha ya. So in the city of Rajaga, he had the Buddha teach and winning the faith. He got his present concern ordained, like Samnila. He ordained quickly. Jadi di kota Rajagaha, pada saat dia mendengar Buddha mengajar, dia langsung punya keyakinan kepada Buddha dan akhirnya dia minta untuk ditabis dan akhirnya dia dapat persetujuan dari orang tuanya untuk ditabis jadi bhikkhu. So the Buddha taught him giving the Sajja meditation, and he went to the monastery Sitavana. So he was very hard. He tried very hard. By pacing up and down in meditation with a great energy, he developed painful sores on his feet. He did not lie down and sleep. And when he could no longer walk, he crawled on his hand at the knee. He was so hot that his meditation power was stained with the blood. So
Even though blood coming out from the knee, he not stop. So the whole floor, the whole working part is stayed with the blood, like that. So Dhammasari, nobody trying like that, right? Even so, he won't no attainment and was filled with despair. So at that time, he already Sotapanna. No? He already attained Sotapanna at that time. He tried to attain Arahant. Jadi setelah ditabis jadi bhikkhu, Buddha pun memberikan dia subjek meditasi dan dia pun pergi ke Wihara Sitawana namanya. Di sana dia berlatih sangat keras. Dia berjalan bolak-balik itu dengan meditasinya itu dengan usaha, dengan energi yang sangat besar. Dan akhirnya setelah berjalan meditasi jalan terus sampai kakinya itu sakit, sangat sakit sekali. Dia itu latihannya itu tidak berbaring dan tidak tidur ya. Jadi sampai dia nggak bisa jalan lagi, karena kakinya sudah sangat sakit, dia nggak bisa jalan. Dia pun meditasinya itu dengan merangkak dengan kaki dan dengan lutut dan tangannya merangkak. Jadi sampai dia berlatih sangat keras itu sampai jalur meditasi jalan itu semua penuh dengan darahnya. Dari lututnya berdarah, tangannya berdarah. Meskipun dia sudah berlatih sama seperti itu, tapi dia masih belum mencapai tingkat kesucian arahat. Akhirnya dia pun putus asa. So he disappointed like that because he cannot take Arahant. So he disappointed. So at that time Buddha stayed at that time Gijakuta, Gijakuta mountain in the India, Vicha Peak mountain. Became aware of his despair and visited him. So Buddha visited to the near the Venerable Sona, and the Buddha reminded him that when he as layman had played the veena, type of Indian lute. This called veena is like that, ting 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 like that. You know, in the Myanmar veena is very beautiful like that. Maybe string like that, 1, 2, 3, 4, and then I have to play. They call veena. In India they call lute. In Indonesia I don't know how it's called. Gitar. Oh, kecapi. Yeah. So Buddha explains with a simile of this veena. Jadi karena dia putus asa, jadi pada saat itu Buddha itu sedang di Gunung Gijakuta namanya ya, di puncak Gunung Gijakuta. Buddha tahu dia putus asa dan Buddha pun mengunjungi beliau. Di sana Buddha mengingatkan dia pada saat dia masih umat awam, dia itu suka bermain kecapi ya, veena. Veena itu seperti namanya veena itu alat musik dari India kuno itu mirip kecapi yang ada senarnya gitu. But in the nowadays the Western music, they use the guitar like that, rather than bass, lead like that, many kind of like that. So before playing, have to adjust the string. They are key, many key. Not too tight, not too loose. Understand? If too tight also not go sound. Too loose also not go sound. So Buddha say like that. Not too tight or not too loose. Alat musik itu kalau di negara barat tuh sekarang banyak menggunakan seperti gitar, seperti bass gitu dan sebagainya yang ada senarnya ya, yang ada tali senarnya. Jadi Buddha pun mengatakan biasa kalau kita mau memainkan alat musik itu kan harus di setel dulu. Harus di setel senarnya supaya suaranya itu bagus. Jadi kalau senarnya itu terlalu ketat ataupun terlalu longgar, itu maka suaranya tidak bagus. In Myanmar sentence, in Myanmar what we call matin sangjo nyin tu. Not too tight, not too loose like the veena. Jadi ada pepatah di dalam bahasa Myanmar tadi. Jadi
usaha itu jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah. Seperti kecapi, seperti senar kecapi. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lemah juga. In the same way, virya also too much, and then the sound is no go, very tired. Jadi demikian juga kalau usaha terlalu keras, maka hasilnya juga tidak bagus, akan capek gitu. And also too loose, like San Samnida. No, not all Samnida, no, San Samnida. Dan juga kalau usaha terlalu longgar ya, seperti beberapa samanera ya kata Sayadaw, tapi nggak semua samanera yang usahanya terlalu longgar, itu juga nggak bagus. And then also the result are not good sound. Ya kalau seperti itu hasilnya juga nggak bagus, suaranya juga nggak bagus ya. So to be avoid too tight or too loose. No. Jadi harus menghindari jangan terlalu tegang, jangan terlalu keras, ataupun jangan terlalu longgar. Yes, Samnera, please adjust your strength. Adjust. Ya, samanera diatur lagi ya, itu tali senarnya diatur lagi supaya benar. So the Buddha explained that in the same way, too much energy or effort ends in the fury, and too little energy or effort ends indolence. Indolence meaning is the indolence. No result. Jadi Buddha menjelaskan demikian juga kalau terlalu banyak usaha, energi atau usaha, maka akan flurry apa ya? Flurry apa? Indolence. You use one word, yeah. Ada yang tahu nggak flurry apa? Flurry. Flurry sia-sia. Flurry apa? Flurry. Ya intinya kalau terlalu keras usaha itu pikiran jadi. Waste meaning no benefit. Pikiran jadi nggak tenang gitu. Kalau terlalu keras berusaha, pikiran jadi nggak tenang. Tapi kalau nggak berusaha, terlalu longgar usahanya, maka jadi sia-sia atau nggak ada hasil gitu. Oh, Samnera, nearly 2 months. Nearly 2 months already passed. Nearly 2 months, no? Already passed. So not yet achievement. This is called endurance. Jadi samanera sudah hampir 2 bulan ya, sudah hampir 2 bulan lewat, belum ada pencapaian apa-apa. Ini yang namanya sia-sia. Okay, we have another 1 month. Masih ada 1 bulan lagi kata Sayadaw. Okay, adjust your strength to be balanced, not too tight, not too loose. Tali senarnya itu diatur lagi supaya tidak terlalu keras, tapi tidak terlalu longgar juga ya. Harus yang pas. So Buddha teaching like that. At the time, wherever Sona follow, and he became Arashi after that. Jadi setelah mendengar ajaran Buddha, maka Bante Sona pun ikuti instruksinya dan dia mencapai tingkat kesucian arahat. Yeah, all Samnera also follow like that, maybe became arahat before Vasa and. Jadi kalau para samanera ini semua mengikuti instruksi ini juga nanti mungkin bisa menjadi arahat sebelum akhir wasa. Because I say Samnera only, so after that Samnera not dying, no, because Samnera not dying. But Sally maybe die, so Sally Anagami is enough. Jadi kalau samanera jadi arahat itu nggak apa-apa, nggak akan meninggal, nggak apa-apa. Tapi kalau Sally jadi arahat, mana Sally anagami aja sebaiknya anagami aja. Right, Sally anagami enough, right? No, arahant. Okay, arahant. Okay, to balance faith with the wisdom and concentration with effort is placed by the wise. So if, for instance, faith is strong and wisdom is weak, a
A person will develop faith in and respect for objects without use and assent. For instance, he will develop faith in and reverence for objects revered and respected by religion outside the orthodox Buddhism, such as guardian spirit or protected deities. No? So they are also careful. No? Some people, they are faith a lot. They are believe a lot. Outside the orthodox. Outside orthodox is some the Tandayana text, some Vayana text, like that. Everything they believe. Everything they are open mind. They believe everything. Right? Sometimes they pay homage the mountain also. They pay homage the mountain. They pay homage the white and house. Tamil house also they pay homage. Somebody. They believe a lot like that. Jadi bagi mereka yang berusaha menyeimbangkan antara keyakinan dengan kebijaksanaan dan menyeimbangkan antara konsentrasi dengan usaha, itu dipuji oleh para bijaksana. Jadi kalau misalkan keyakinan itu terlalu kuat dan kebijaksanaannya lemah, jadi biasanya orang itu akan mudah punya keyakinan, mudah percaya gitu. Dan dia akan menghormati objek-objek itu tanpa tahu intinya, tanpa banyak tanya gitu, tanpa tahu kegunaannya ataupun intinya apa. Misalkan biasanya dia punya keyakinan ataupun dia menghormati suatu objek yang dihormati dan punya keyakinan terhadap suatu agama di luar ajaran ortodoks Buddhis, seperti misalnya ada guardian spirit apa ya? Ada itu spirits. Penjaga ya. Nema is many. Nema many are ghosts lah. Ghosts. They are ghosts. Some people they are afraid a lot. They are ghosts. Every year they made a festival like that. Indonesia also. Okay. Jadi seperti itu ya. Roh penjaga ataupun dewa yang menjaga. Jadi mereka percaya aja gitu, dan mereka memuja itu gitu. Seperti kata Sayadaw, di Myanmar juga tiap tahun ada festival hantu ya, festival untuk mereka yang hantu. Di Indonesia juga ada ya, Cigwipo namanya kan. Nah, tapi kalau seperti ini kata Sayadaw kurang bagus, karena mereka beritahu apa itu, mereka hanya percaya aja. Bahkan ada mereka yang memuja gunung. Memuja gunung ada, seperti memuja sarang rayap juga ada. Memuja sarang rayap. Mereka yang percaya, biasanya kebanyakan seperti itu, teks-teks dari Mahayana dan Tantrayana itu banyakan seperti itu. On the other hand, if wisdom is strong, no, this is another side. Before faith is strong, now is that wisdom is strong. Wisdom is strong and faith is weak. And that was a problem. No, a person can become quite captive without meditating. He will spend his time simply passing judgments. This is difficult to cure disease caused by an overdose of medicine. So this person more dangerous. Wisdom is very strong. So he knows everything. Without meditating also can attain nibbana. He think like you letting go your mind, you will be attained nibbana. Yes, such person, they such kind of the wisdom like that. So they not meditate, no. They not meditate really. No? Sometimes they also say, "Oh, dana just arise offering mind inside the mind also okay. No need to offer directly." Because some Sutta Buddha say, before dana, some arrangement mind arise in the mind to offer. This mind also kusala citta, very very powerful mind. Buddha say, not yet offer, no, to offer. Arise in the mind. At that time, also very, very benefit for this person. So this person listening this, he think, oh, just arise in the mind, this is okay. No need to offer. Because wisdom a lot, he has such kind of person many in the world now. Nah, jadi kebalikannya ya, kalau kebijaksanaannya itu berlebihan, sangat kuat, dan keyakinannya itu sangat lemah. Jadi orang-orang seperti ini biasanya dia sangat kritis ya.
Jadi dia nggak meditasi, hanya sibuk berpikir gitu. Jadi misalkan dia berpikir ini, jadi tanpa meditasi pun bisa mencapai nibbana karena dia sangat pintar ya. Dia sangat pintar, kebijaksanaannya sangat tinggi. Jadi hanya berpikir, kita hanya perlu melepaskan pikiran ini, let go pikiran, maka kita bisa mencapai nibbana. Ada orang berpikir seperti itu. Atau bisa juga dia karena dia mendengar dari salah satu sutta Buddha. Buddha mengatakan kalau berdana itu pada saat kita sudah punya niat berdana aja, kita sudah punya kusala kama yang sangat besar. Dengan kita hanya berpikir mau berdana, punya niat berdana. Jadi orang seperti itu dia akan berpikir, oh nggak perlu berdana, hanya punya pikiran mau berdana aja sudah cukup karena itu sudah punya kusala yang sangat besar. Nah orang-orang seperti itu ada di dunia ini. Ini jadi untuk orang seperti ini sangat berbahaya. Di sini dituliskan itu sangat susah disembuhkan karena ini bagaikan penyakit yang ditimbulkan oleh obat yang overdosis gitu. This is Visuddhimagga what? Nah itu dari Visuddhimagga ya. This is difficult to cure disease caused by an overdose of medicine. So very careful to take medicine. No, it's overdose more dangerous. Jadi kita kalau makan obat itu harus hati-hati, jangan sampai overdosis, jangan sampai dosisnya berlebihan. Jadi kalau kebijaksanaan berlebihan itu seperti ini, obat yang overdosis. Nowadays, like pathology taking every day one kind of medicine for heart. So according to the physician, this medicine very strong, like the killing the mouse, killing medicine for the mouse, like that. Little bit overdose also dangerous for physiology. So they are very careful to give the dose for physiology. So some medicine they write in poison in the box. They write poison like that. So careful, right? Some medicine. They already write in this poison, as medicine to benefit. Medicine also and also poison. So careful to take like that. Jadi sekarang ini Pak Usadoji pun ada meminum satu jenis obat yang itu dia sangat berbahaya. Maksudnya dosisnya sangat kuat. Obat ini bisa membunuh tikus. Jadi dia racun tikus ini. Obat ini bisa membunuh tikus, tapi dia bisa untuk sakit jantungnya Pak Usadoji dia butuh. Jadi bahkan di kotak itu ditulis racun, hati-hati, berbahaya racun ya. Jadi harus hati-hati minum dosisnya itu, jangan sampai berlebihan. Kalau berlebihan mungkin bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau kekurangan maka penyakit juga nggak bisa sembuh ya. Jadi ini ada dua mata yang berbahaya ya. Harus hati-hati dan dosisnya harus tepat. So because every Western method they are more emphasize the side effect of every medicine. Without knowing side effect, they should not use like that. Jadi itu karena itu di pengobatan barat itu mereka sangat menekankan untuk memperhatikan efek samping dari sebuah obat ya. Jadi kalau kita tidak tahu efek sampingnya jangan dikonsumsi. Yeah, side effects of overdose, the Western overdose. This is a lot. No? Nah ini kalau efek samping dari overdosisnya dari itu kebijaksanaan itu banyak masalah. If faith and wisdom are balanced, person will have faith in the object, he shall have faith in the trivium, karma and its purpose. He will believe that if he meditates in accordance with the Buddha's instruction, he will be able to take Pratibhaga, Nimitta and Jhana. This is very good. Faith and wisdom balance. No? Jadi kalau keyakinan dan kebijaksanaan itu seimbang, jadi seseorang itu dia akan punya keyakinan kepada objek-objek yang memang seharusnya diyakini, seperti tiga permata, karma dan akibatnya. Jadi dia akan yakin, dia akan percaya kalau dia bermeditasi sesuai dengan instruksi dari Buddha, dia akan bisa memperoleh Patibhaga Nimitta dan mencapai jhana. Yeah. So I always say faith and wisdom to be balanced, because some yogi they have a lot investigating to the nimitta, investigate to the breathing out also.
So I say, just you know breathing, this is okay. Do not investigate too much. So to be balanced, faith and wisdom. Jadi keyakinan dan kebijaksanaan ini sangat penting untuk bisa seimbang ya. Jadi karena itu Sayadaw selalu mengatakan kepada para yogi, jangan banyak investigasi, jangan banyak menyelidiki nafas masuk keluar ini. Jadi kalau banyak penyelidikan itu nanti kebijaksanaannya jadi nggak seimbang, terlalu kuat kebijaksanaannya. Jadi oleh karena itu ada cukup kita tahu nafas keluar aja itu udah cukup. So because to teach lady is more easy. To teach to the man is they have investigating habit. Some men they always investigate, and that problem cannot get concentration. Jadi kata saya untuk mengajari perempuan itu lebih gampang karena kalau daripada laki-laki ya, karena laki-laki itu banyak penyelidikan, banyak investigasi. Ya. So again is that if concentration is strong and effort is weak, no? Concentration is strong, maybe become the sleep. So a person become lazy. No, sometimes they boring to meditate, lazy, because at that time effort is very weak. No? So if yogi concentration improves, he pay attention to the Anapanasati with a relaxed mind. So maybe this also some yogi has problem. So concentration starting, they have too much relax. At that time, effort is weak. Cannot balance. Ada problem. Nah, selanjutnya itu kalau konsentrasi terlalu kuat dan usahanya itu lemah, jadi orang ini akan jadi pikirannya akan jadi malas gitu, atau kadang bisa jadi bosan juga bisa. Jadi misalkan pada saat meditasi itu konsentrasi yogi itu sedang meningkat dan dia sedang memperhatikan anapana patibhaganimitta dengan pikiran-pikiran yang terlalu santai, terlalu rileks gitu. Jadi tanpa dia berusaha menembus itu. Jadi dia pikirannya jadi santai gitu. Jadi nggak ada usaha. So relax mind without knowing it penetrated. He may become lazy. So find jhana veda where in that case not be strong enough to maintain the high level of concentration. Which means his mind will very often fall into the bhavanga. Jadi artinya kalau dia melihat patibhaganimitta dengan pikiran yang terlalu rileks, terlalu santai, tanpa usaha untuk menembusnya itu, maka dia akan pikirannya akan menjadi agak malas. Jadi artinya nanti 5 faktor jhana itu tidak cukup kuat untuk bisa mempertahankan level konsentrasi yang tinggi. Artinya dia akan sering jatuh ke bawangga, ketiduran. Sometimes he meditate, he sitting 1 hour, half hour he sleepy. Jadi misalkan orang meditasi 1 jam, duduk 1 jam, mungkin setengah jam dia ketiduran gitu. But if effort is strong, concentration weak, he can become agitated, wandering mind a lot. Jadi kalau misalkan kebalikannya ya, kalau usaha itu terlalu kuat dan konsentrasinya lemah, maka pikirannya ini akan jadi liar, banyak pikiran mengembara gitu. So at that yogi, you should be adjust yourself, or I become not agitated or sleepy like that. At that time you are sleepy. At that time, little bit make effort. Sometimes you are agitated, wandering, thinking a lot. At that time, little bit relax and more concentration. Jadi yogi harus bisa menyeimbangkan sendiri ya antara usaha dan konsentrasi itu. Jadi kalau misalkan rasanya agak ngantuk gitu, itu berarti usahanya kurang, naikin sedikit usaha gitu. Tapi kalau misalkan banyak pikiran mengembara, pikiran sangat liar, itu artinya konsentrasi kurang, usaha terlalu keras itu. Berarti kita harus menurunkan usahanya gitu. So at the time, concentration effort balance at the best, no? Recording in progress. Kalau konsentrasi dan usaha bisa seimbang, itu kondisi yang paling baik.
So at the time, not lazy, not agitated. You will be able to attain jhana. Kalau konsentrasi dan usaha seimbang, pikiran itu tidak akan ngantuk, tidak akan malas, juga tidak akan liar gitu. Dan mungkin bisa mencapai jhana juga. When a person wishes to cultivate samatha subject like anapana, patibhaga nimitta, it is in any case got to have very strong faith. If he think, I will certainly reach jhana. If I develop concentration on the patibhaga nimitta, then by the power of the faith, by concentrating on the patibhaga nimitta, he can get the jhana. Jadi kalau seseorang itu mau mengembangkan subjek meditasi samatha, jadi itu bagus itu kalau dia punya keyakinan yang kuat ya. Jadi kalau dia berpikir, saya pasti akan mencapai jhana. Jadi kalau saya bisa mengembangkan konsentrasi, bisa mempertahankan konsentrasi kepada patibhaga nimitta. Jadi dengan kekuatan keyakinan itu dan konsentrasi itu dia mungkin bisa mencapai jhana. So this is samatha time, samatha time, concentration time. Ini adalah untuk pada saat kita melatih samatha ya, pada saat kita melatih konsentrasi samatha. So he can achieve jhana. This is because jhana is based on concentration. But for a person developing vipassana, at the time, withstand strong is better. A little bit strong, no problem at the time. Samatha time, concentration a little bit strong, no problem. Vipassana time, withstand a little bit strong, no problem. Jadi pada saat melatih samatha, konsentrasi itu kalau lebih kuat itu bagus ya, nggak masalah. Itu untuk melatih samatha. Tetapi kalau untuk mereka yang melatih vipassana, kebijaksanaan itu lebih kuat, itu lebih bagus. Because vipassana time is not the same with the samatha time. Samatha time he paid one object only, concentrated together concentration. Vipassana time is he have to change many objects to know the characteristic, individual characteristic, sabhava lakkhana and general characteristic, anicca dukkha anatta. So he have to at the time little bit western strong, no problem. Ini disebabkan karena pada saat samatha itu objeknya hanya satu aja. Dia harus berkonsentrasi terhadap satu objek. Tetapi kalau vipassana dia objeknya sangat banyak dan berganti-ganti. Dia itu berganti objeknya, jadi ada objek yang satu-satu, kemudian ada objek yang umum, karakteristik umum seperti anicca dukkha anatta. Jadi dia harus melihat semua itu. Jadi kalau dengan seperti itu butuh kebijaksanaan yang lebih kuat. Concentration with stand balance also got no problem. At that time can get Lokiya jhana and Lokutara jhana, Megaphala. Jadi kalau konsentrasi dan kebijaksanaan itu seimbang, itu paling bagus ya, karena bisa mendapatkan Lokiya jhana dan Lokutara jhana. Okay, another is mindfulness is necessary under all circumstances. Okay, mindfulness. Now they are already saddha and wisdom one pair, viriya and samadhi one pair, to balance. At that time, mindfulness is like organizer. He had to happen to balance these two pair. So mindfulness is never excess. Always we need. Jadi tadi sudah ada 4 pasang ya, dua pasang. Pasangan yang pertama itu adalah antara usaha dan konsentrasi, dan yang kedua itu keyakinan dan kebijaksanaan. Nah, yang kelima ini adalah kesadaran, mindfulness. Jadi sati atau kesadaran ini dia butuh di semua situasi itu dia butuh. Jadi tidak ada kata kesadaran berlebihan, nggak ada. Kesadaran selalu dibutuhkan. So because the mindfulness is always necessary. For example, the seasoning or the salt in all sauces. In the kitchen person understand. Without salt they cannot cook. Jadi kesadaran itu selalu dibutuhkan ya, bagaikan
garam untuk masakan gitu. Right? Kitchen person understand, right? Without salt, how to cook the curry. Every curry we need a salt. Ya, jadi tim dapur mereka ngerti ya. Jadi, untuk semua masakan itu butuh garam. Even the wine rice porridge also they put salt. Intamasari porridge. Bahkan bubur aja mereka ada taruh garam juga. Another example, Prime Minister for all the king's affairs. Jadi bagaikan sebuah perdana menteri untuk semua urusan raja ya. So the Buddha said, mindfulness always necessary in any meditation subject. Jadi oleh karena itu Buddha mengatakan kesadaran itu sangat dibutuhkan untuk semua subjek meditasi. Okay, this also already translated in the Janatipasati, the whole chapter. In Bahasa Indonesia already translated. Ya, buku ini sudah ada terjemahannya ya di buku Janatipasati, bisa dibaca kalau tertarik. So because Anapana meditation time, mindfulness very important because it's Anapanasati. Jadi untuk melatih meditasi Anapana ini kesadaran sangat penting, sati ya, kesadaran, karena itu disebut Anapanasati. Okay, share a minute. Itta vada ja'ame samvedam punya samvedam savi dewa numodan sava sampati sediya. Itta vada ja'ame samvedam punya samvedam savi buddha numodan sava sampati sediya. Itta vada ja'ame Samvedam punya samvedam sattanumoda vasampati sediya idame nyadina odu sukita ontu nyade idame nyadina odu sukita ontu nyade idame nyadina odu sukita ontu nyade idame punya asawakaya wa odu idame punya nibbana sapacayodu mama punya idame punya yamasaranyodu idame punya yamasaranyodu idame punya yamasaranyodu Mama punya bagan sabasata bajemi te sabe mesam punya bagan levandu sadu sadu.